Hi friends, আজি আমি General Science Set 2 Part 2 question answer খিনি চাম। Question number 46, the Momaria Rebellion in Assam occurred during the reign of, ইয়াৰ correct answer হৈছে D. Gaurinath Singha, যিয়ে আহোম কিংডমক দুৰ্বল কৰি পেলাইছিল। Question number 47, the Government of India Act 1935 introduced, ইয়াৰ correct answer হৈছে D. Professional Autonomy, যোনটো Foundation for India's Federal Structureৰ lead লৈছিল। Question number 48, who was the founder of the Maratha Empire, ইয়াৰ correct answer হৈছে D. শিৱাজী মহাৰাজ, তেখেতে মাৰাঠা এম্পায়াৰ 17th centuryতে establish কৰিছিল। Question number 49, the partition of Bengal was annulled in, ইয়াৰ correct answer হৈছে D. 1911 due to strong opposition from Indians। Question number 50, the Treaty of Yandabu was signed in which year, ইয়াৰ correct answer হৈছে D. 1826। এই ইয়াণ্ডাবু সন্ধিয়ে এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰৰ অন্ত পেলাইছিল আৰু ব্ৰিটিছ শাসনৰ আৰম্ভণি কৰাইছিল। Question number 51, who among the following built the Grand Trunk Road, ইয়াৰ correct answer হৈছে D. শ্বেৰশ্বাহ ছুৰী, তেখেতে এই ৰাস্তা বাংগালৰ পৰা পঞ্জাৱলৈকে বনাইছিল। Question number 52, the Arya Samaj was founded by, ইয়াৰ correct answer হৈছে D. দয়ানন্দ সৰস্বতী, তেখেতে 1857 চনতে আৰ্য সমাজ গঠন কৰি হিন্দু সংস্কৃতি সভ্যতা আৰু বেদিক টেকনিক্সবোৰ মানুহৰ মাজত বিয়পাইছিল। Question number 53, the first Anglo-Burmese war ended with a treaty of, ইয়াৰ correct answer হৈছে D. ইয়াণ্ডাবু, 1826 চনৰ পৰা 26 চনলৈ এই এংলো-বাৰ্মিজ ৱাৰ হৈ এণ্ড হৈছিল আৰু যাৰ ফলত ব্ৰিটিছ শাসন আমাৰ অসমত আৰম্ভ হৈছিল। Question number 53, who was known as the Iron Man of India, ইয়াৰ correct answer হৈছে D. চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল, তেখেতে ভাৰতৰ বহুকেইখন ৰাজ্যতে শাসন কৰাইছিল বাবে তেখেতক আইৰন মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়। Question number 55, the Home Rule movement in India was started by, ইয়াৰ correct answer হৈছে D. বাল গংগাধৰ তিলক এণ্ড এনি বেচাণ্ট, হোম ৰুল মুভমেণ্ট 1916 চনত হৈছিল। Question number 56, the Treaty of Sugauli 1816 was signed between the British and, ইয়াৰে correct answer হৈছে D. নেপাল, এই চুক্তিৰ দ্বাৰা এংলো-নেপালিজ ৱাৰৰ এণ্ড হৈছিল। Question number 57, the Bhakti movement in Assam was propagated by, ইয়াৰে correct answer হৈছে D. শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, তেখেতে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম অসমলৈ আনিছিল। Question number 57, who introduced the ryotary system in India, ইয়াৰে correct answer হৈছে D. থমাছ মুনৰো, it allowed direct settlement between the government and the cultivators। Question number 59, the All India Muslim League was founded in, ইয়াৰে correct answer হৈছে D. 1906 at Dhaka। Question number 60, the Battle of Saraighat was fought in which year, ইয়াৰে correct answer হৈছে D. 1671, এই শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত হৈছিল। Question number 61, who was the founder of Maurya Empire, ইয়াৰে correct answer হৈছে D. চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্য, নন্দা সাম্ৰাজ্যক পৰাজিত কৰি তেখেতে 322 BCE-তে মৌৰ্য সাম্ৰাজ্য স্থাপন কৰিছিল। Question number 62, the capital of the Ahom Kingdom was, ইয়াৰে correct answer হৈছে D. শিৱসাগৰ, আহোম কিংডম নিজৰ মনুমেণ্টছবোৰৰ বাবে জনাজাত যেনে ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰ ইত্যাদি। Question number 63, who built the কুতুব মিনাৰ, ইয়াৰে correct answer হৈছে D. কুতুবুদ্দিন আইবাক, 1199 চনতে কুতুবুদ্দিন আইবাকে কুতুব মিনাৰ বনাইছিল। Question number 64, the Indian National Congress was founded in, ইয়াৰে correct answer হৈছে D. 1885। Question number 65, who led the revolt of 1857 in Kanpur, ইয়াৰে correct answer হৈছে D. নানা চাহেব, 1857ত তেখেতে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত লিড লৈছিল। Question number 66, the Treaty of Yandabu ended the war between the British and, ইয়াৰে correct answer হৈছে বৰ্মা। Question number 67, who was the first Mughal Empire of India, ইয়াৰে correct answer হৈছে D. বাবৰ। Question number 68, the capital of British India was shifted from Kolkata to Delhi in, ইয়াৰে correct answer হৈছে D. 1911 during the Delhi Darbar। Question number 69, who was the last Ahom king in Assam, ইয়াৰে correct answer হৈছে D. পূৰ্ণানন্দ সিংহা, ব্ৰিটিছ অসমত অহাৰ আগে আগে তেখেতেই আছিল আহোম কিংডমৰ শেষৰটো ৰজা। Question number 70, the Champaran movement was led by, ইয়াৰে correct answer হৈছে D. মহাত্মা গান্ধী, মহাত্মা গান্ধীয়ে ইণ্ডিগো কৰা খেতিয়কসকলৰ বাবে
যুদ্ধ লৰিছিল ব্ৰিটিছসকলৰ বিৰুদ্ধে? Question number 71. The Battle of Plassey was fought in. ইয়াৰে correct answer হৈছে 1757. Beginning of British political dominance in India after Robert Clive defending the Sirajuddaula. Question number 72. Who was known as the Napoleon of India? ইয়াৰে correct answer হৈছে D. Samudragupta. Samudragupta earned this title due to the military consequence and expansion of Gupta Empire. Question number 73. The Quit India movement was launched in. Here correct answer is D. 1942. The Quit India movement was launched in 1942, demanding immediate independence from British rule. Question number 74. Who established the Ahom Kingdom in Assam? Here correct answer is Sukafa. 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেতে আহোম কিংডম স্থাপন কৰিছিল। Question number 75. The Dandi March was started in which year? ইয়াৰে correct answer হৈছে D. 1930. মহাত্মা গান্ধী এই দাণ্ডি যাত্ৰা 1930 চনত আৰম্ভ কৰিছিল। Question number 76. Who built the Buland Darwaza? ইয়াৰে correct answer হৈছে D. Akbar. Akbar built the Buland Darwaza in Fatehpur Sikri. Question number 77. The non-corporation movement was launched in. ইয়াৰে correct answer হৈছে D. 1920. ব্ৰিটিছ ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক বয়কট কৰিবলৈ মহাত্মা গান্ধী ইয়াৰে লিডাৰশ্বিপ লৈছিল। Question number 78. The Assam Association was formed in. ইয়াৰে correct answer হৈছে D. 1903. The Assam Association was formed in 1903 to represent the political interests of Assam before the formation of the Assam Provisional Congress. Question number 79. Who was the first Governor General of Independent India? Here correct answer is D. Lord Mountbatten. Explanation. Lord Mountbatten became the first Governor General of Independent of India in 1947. Question number 80. The permanent settlement was introduced by. Here correct answer is D. Lord Cornwallis. The permanent settlement was introduced by Lord Cornwallis, fixing land revenue permanently with zamindars. Question number 81. Who was the first president of independent India? Here correct answer is D. Dr. Rajendra Prasad. তেখেতে 1950 ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিল। সো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল। মই নেক্সট আকৌ লৈ আহিম। আজিৰ বাবে আহিছোঁ, বাই বাই।